बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दोबारा पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। क्या शहबाज गिल एक वाले जुर्म करने वाले हैं या वादा माफ गवाह बनने वाले हैं? इस तरह की कुछ खबरें हैं जो गर्दिश कर रही हैं। उनकी क्या हकीकत है, उस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब घबराए हुए नजर आए, पसीने छूटे हुए थे और उन्होंने फिर एक ख़तरनाक बात कर दी। शहबाज गिल के साथ ऐलान तल्लक़ की तो क्या करना था, उन्होंने फिर मुल्क टूटने की बात कर दी, बल्कि धमकी दे दी। और उन्होंने गेम प्लान जो है वो बताया कि जनाब ये मंसूबा है इनका। और उस मंसूबे के बाद फिर जो उन्होंने धमकी दी है एक मिसाल देकर, वो फिर उसी तरह बात जाती है जैसे पहले इन्होंने कहा कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फौज तबाह हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इस तरह की बात आपको याद होगा, एक इंटरव्यू में इन्होंने की थी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भागे हैं इमरान खान साहब। ये सारी तफसीलात हम अपने व्लॉग में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इससे पहले 2 छोटी छोटी खबरें हैं। बज़ाहिर यानी कि वो मतन के हिसाब से छोटी खबरें हैं, लेकिन वैसे वो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि सज्जाद अली शाह साहब मिस्टर जस्टिस जो 13 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, उनके एजाज़ में जो फुल कोर्ट रेफरेंस था वो मनसूख कर दिया गया है और अब महदूद तादाद के साथ सिर्फ अलविदाई अशाइया होगा जजेस कॉलोनी में। और वो कहते हैं ये सारा कुछ जो किया गया है ये किया गया है सज्जाद अली शाह साहब की रिक्वेस्ट पर। ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब ने की हिदायत पे ये प्रेस रिलीज जारी हुई है। और ये क्यों ऐसे हुआ है, और जो अशाइया होता है उसमें आमतौर पर बार के जो नुमाइंदे होते हैं उनको भी मदऊ किया जाता है। फुल कोर्ट रेफरेंस में वो रेफरेंस पढ़ते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे, अटारनी जनरल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, ये तमाम लोग रेफरेंस पढ़ते हैं, उस जज की तारीफ़ और तासीफ़ करते हैं जिन्होंने ये रिटायर होना होता है। तो इसमें सूरत कुछ गंभीर सी बनी हुई थी जो सज्जाद अली शाह साहब के हवाले से इनको हम ख्याल जज समझा जा रहा था और समझा जाता था। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना एक नुक्ता नज़र है और वो समझते हैं कि तकसीम है अदलिया जो है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट। और फिर जो अशाइया होते हैं उसमें भी वकला के नुमाइंदे मदऊ होते हैं। और यहाँ तो उन्होंने बाकायदा रेफरेंस पढ़ना होता है, और जब रेफरेंस पढ़ते हैं तो फिर वो इधर उधर नहीं देखते, बहुत सारी बातें ऐसी कर जाते हैं कि जो जजेस के लिए तकलीफ दे होती हैं। मसलन जो पिछला फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ था उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन चौधरी फैज़ुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने काफ़ी क्लास ली थी अदलिया की, जजेस की तकसीम की, जो बाहमी तकसीम है अदलिया में। और उन्होंने मिसालें भी दी थी, बातें भी की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने उनको काउंटर करने की कोशिश की, कुछ तलख लहजा भी इख्तियार किया। और मेरी चौधरी फैज़ुर रहमान साहब से जब बात हुई तो उनका जनाब मैंने बिल्कुल सच कहा था, जो भी तकसीम की बात मैंने की थी वो जस्टिस काजी फाइज़ इस वाले केस में, दीगर केसों में। और मैंने ये कहा था कि ये तासर ख़त्म करें कि अदलिया में कोई तकसीम है, और अदलिया अगर इकट्ठी होगी और उनके मामलात सही चल रहे होंगे आइन और कानून के मुताबिक, फिर ही अदलिया की जो साख है या इज़्ज़त है वो बढ़ेगी। अगर इसी तरह तकसीम नज़र आती रही तो वो फिर जो हालात हैं अदलिया के या अवाम का जो एतमाद है वो किसी तरह भी कायम नहीं हो सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका अंदर खाते एक तरह से बाइकाट किया था। मेरी बात हुई थी, वो लंदन चले गए हुए हैं एहसन बून साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। तो उन्होंने कहा नहीं वो बाइकाट वाली बात तो नहीं, वो हंस रहे थे भारत। उन्होंने 2 टोक अंदाज में नहीं कहा कि हमने बाइकाट कर दिया है सज्जाद अली शाह साहब के रेफरेंस का। वो कह रहे थे नहीं वो तो हम पूरी जो कैबिनेट है वो बरतानिया और यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं, इसलिए हम शरीक नहीं हो सकेंगे। भाई अगर आप नहीं जा सकते थे जो किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर कर जाते कि वो रेफरेंस पढ़ देता। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है अदलिया भी देख रही थी। और बहुत सारे मौक़े ऐसे आते हैं कि जब फिर फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं होता। जैसे फवाद चौधरी साहब जो है, इनके जो चचा थे अंकल,
चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब, जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो उस वक्त भी रेफरेंस नहीं हुआ था। वो फिर जो है ना वो ऐसे ही अपना सामान उठा के लाहौर हाई कोर्ट से निकल गए थे। फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं हुआ था, बल्कि काफ़ी अर्सा तक फिर फुल कोर्ट रेफरेंस जो है उसकी रवायत जो है वो मुअत्तल रही। तो इसी तरह का मामला मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बदमज़गी से बचने के लिए ये जो रेफरेंस है ये मुलतवी मनसूख किया गया है कि नहीं होगा फुल कोर्ट रेफरेंस, बस एशआईए से काम चलाएंगे और वहाँ उन्हें वो दे देंगे वो जो यादगारी शील्ड वगैरह देनी होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो 11 अगस्त को यानी कल रेफरेंस होने वाला था वो मुलतवी कर देगी। और दूसरी खबर ये है लाहौर हाई कोर्ट से कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक मियां दाऊद एडवोकेट हैं, बड़ा जर्नलिस्ट हैं बड़े अच्छे, और अब वो वकील हैं, उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, बल्कि किया हुआ है, जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला ने उन्हें मुकर्रर किया है। और मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं ये दरअसल पंजाब असम्बली के कैडर पे हैं, 22वें ग्रेड के अफसर हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ये कुछ 7वें 8वें ग्रेड के जूनियर किस्म के ऑफिशियल थे महकमा बल्दियात में, और जब ये वज़ीर बल्दियात थे परवेज़ इलाही साहब, उस वक्त इनका आपस में कोई टांका शांका फिट हुआ था और फिर वो उनको अपने साथ असम्बली ले आए। फिर उनकी प्रमोशनें होती रहीं और आउट ऑफ टर्न प्रमोशनें मिलती रहीं अदालतों में, चैलेंज चुलेंज भी शायद कुछ चीज़ें हुई उनमें। तो फिर जब 2002 में परवेज़ इलाही साहब बने वज़ीर आला तो फिर वो एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टाइप को बना के ना डिप्टी साहब अपने साथ ले गए थे। उस वक्त तो किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, इन्होंने खुद ही अलग कैडर बनाया हुआ है पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट का। इनकी अपनी ही तरक्कियाँ होती हैं, अपनी तकर्रियाँ होती हैं और अपनी तैनातियाँ होती हैं। तो ये मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं ज़ाती मुलाज़म के तौर पे परवेज़ इलाही के साथ साथ होते हैं। जब ये परवेज़ इलाही साहब वो कह रहे थे कि जनाब उस्मान बुज़दार ने असम्बली तोड़ देनी है तो नस के जाओ तो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाओ, जब ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, जब जरदारी साहब के साथ इनके मामला फिट हो गए थे और बाद में फिर 2 घंटे बाद मुकर गए तो भागे थे। और मोहम्मद खान भट्टी साहब उस वक्त भी इनके पास इस्लामाबाद में ठहरे हुए थे, और जब जरदारी से मुलाकात हुई परवेज़ इलाही की उस वक्त मोहम्मद खान भट्टी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। सरकारी मुलाजिम का क्या काम, तो उन्हें वो ले गए उधर अपने साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे। अगरचे भट्टी साहब ने कह दिया है, समझ आ गई उन्हें कि मैं, और ब्यूरोक्रेसी भी उस पर नाला है कि जनाब एक 7वें ग्रेड का बंदा जिसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे के मेरिट सेट के आप लोगों ने उसको 22वां ग्रेड दे दिया हुआ है, तो उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी को हदायत भी वज़ीर आज़म वज़ीर आला के बिहाफ पे वो देंगे, आईजी को भी वो देंगे। और वो कानून ये है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये हैं कि जो कैडर है, एक कैडर का बंदा दूसरे कैडर में नहीं जा सकता। और ये भी उन्होंने कहा हुआ है कि अगर डेपुटेशन पे कोई अफसर जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो फिर वो जो दाद रसी है बतौर सरकारी अफसर वो नहीं ले सकता। इस तरह की वो जजमेंट्स हैं। यानी ये जो मोहम्मद खान भट्टी साहब हैं, वो जो कैडर है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, उसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन है कि वो SNGAD का जो मुलाजम है या कैडर है उससे ताल्लुक़ होना चाहिए, या वो CSS अफसर हो या PCS अफसर हो, लेकिन उस कैडर से जो बंदा होगा वो जाके लग सकता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये कैडर ही अलग है। और अब देखें ना, जो सेशन जज होता है 21वें 22वें ग्रेड में वो चले जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी 22वें ग्रेड में होता है। ये कभी आपने सुना कि सेशन जज को चीफ सेक्रेटरी लगा दिया जाए डेपुटेशन पे? ऐसा हो नहीं सकता, ये कानूनन ममनू है। और इन्होंने उनको मोहम्मद खान भट्टी साहब को अपने साथ रखा था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो अब ये वापसी हो जाएगी। ये भी ओपन एंड शट केस ही एक तरह से, ये अदालत जो है उसको देखेगी। 22 अगस्त के लिए नोटिस जारी किए और मोहम्मद खान भट्टी की बतौर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये तैनाती या इस ओहदे पे काम करना मुश्किल नज़र आ रहा है कानून के तहत, वो हो नहीं सकता। अब जैसे मैंने मिसाल दी सेशन जज की, लाहौर हाई कोर्ट के जुडिशल रजिस्ट्रार होते हैं जिसे हम उर्फियाम में रीडर कहते हैं, वो भी 18वें 19वें ग्रेड में 20वें ग्रेड तक चले जाते हैं। तो क्या उनको किसी स्टेनो को या सेक्रेटरी को या PA को आप लगा सकते हैं डिप्टी कमिश्नर किसी जगह पे? नहीं लग सकता, क्योंकि वो कैडर, एक कैडर का बंदा दूसरे कैडर में जाके वो नहीं काम कर सकता, कानूनन ममनू है। अच्छा, अब बातें हैं जनाब
जो पेश हुए हैं शहबाज गिल साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। 2 दिन का उनका रिमांड हुआ और जुमे के दिन वो दोबारा पेश होंगे। और ये पुलिस ने ये कहा है कि जनाब एक तो फ़ोन हमने रिकवर करना है, वो डिवाइस हमने ढूंढनी है जिसके ज़रिए ये मैसेज मुसेज करते थे। वो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, या सिर्फ फ़ोन भी हो सकता है, कुछ चीज़ें भी वो कहते हैं हमने जनाब बाजियाब करनी है। और फिर हमने वो तहरीर भी बाजियाब करनी है जो इन्होंने 15 मिनट तक तकरीबन ARY पे बगैर किसी मुदाखलत के पढ़ी थी। वो जो खतून जिसका मैंने कल जिक्र किया था, बीपर पे लिया होता है इनको, तो वो जनाब उन्होंने रिकवर करनी है। और इन्होंने ये कहा है वहाँ साफ़ियों से बात करते हुए, अच्छा ये मजूस थे, मजूसी, मुझे जो वहाँ मजूस साफ़ी थे उनका जनाब ये पहले बड़े फ़ख्री अंदाज में गाड़ी से निकले, फिर इधर उधर देखा और देखा तो फिर इनके एकदम चेहरे पे मायूसी सी नजर आई। शायद वो समझ रहे थे कि हम इमरान खान और उनकी पूरी टीम जो है मेरे इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद होगी। वहाँ कोई पार्टी रहनुमा मौजूद नहीं था, वकील थे और छोटे मोटे कारकुन, यानी एक क्लास लीडर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। जैसे शीरी मज़ारी की दफ़ा सारे पहुँच गए थे, इनके साथ इनके लिए कोई वहाँ मौजूद नहीं था। सारे डर रहे हैं, इन्होंने ये इतनी बड़ी एक इनसे गलती हो गई है और वो कहते हैं दीदा दनिस्ता ये गलती हुई है। इवन परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो जो पहले दिन बड़ी भड़क मारी थी उनके बेटे ने कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं और पुलिस जा रही है, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये इसने गलत किया है और मैंने फिर शहबाज गिल को डांटा, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने वहाँ कहा जनाब मैं वो अपने बयान पर जनाब कायम रहे, वो कायम ही रहना था, उन्होंने वो मुकर सकते नहीं थे। उन्होंने कहा जनाब मैं फ़ौज से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ये एक मुहब्बे वतन का बयान था जो मैंने दिया और मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। अच्छा, अब अंदर की रिपोर्ट ये है कि जो तफ्तीश के दौरान वो बज़ाहिर गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने तौर पे उसका जो बात है वो सवाल नहीं करते बीच में, इंक्वायरी के दौरान ऐसी बातों के वो उसको बोलने देते हैं। तो वहाँ शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुबैना तौर पर जो ज़िमनी लिखी जा रही है वो पता ये चला कि हाँ एक तो ये अपने बयान पे कायम है कि हाँ जी मैंने दिया है, दूसरा वो ये इस तरह के इशारे मिले हैं कि ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने बयान दिया है और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अगर बयान दिया है तो फिर इमरान खान साहब उसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, इसीलिए इमरान खान साहब जो है वो घबराए फिर रहे हैं। तो ये भी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि इनका जो बयान है वो इकबाली बयान एक तरह से होगा, जो दफात लगाई गई हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इन तमाम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि फ़ौज के अंदर बगावत पैदा की जाए। इन्होंने ये कहा है कि ना मैंने तो ब्यूरोक्रेसी को कहा था, लेकिन इनका बयान पूरा रिकॉर्ड में मौजूद है, वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं कहा। ब्यूरोक्रेसी को भी इन्होंने कहा था मुल्तमस हूँ, मैंने कल भी बताया था, ब्यूरोक्रेसी की बात की थी। और फिर आगे जाके जो इन्होंने उनके रैंक्स गिनवाए थे, सिपाही हवालदार से लेकर लाइंस नाइक और मेजर ब्रिगेडियर तक लोगों को, वो सब हमारे साथ हैं, वो ऊपर वालों की बात ना माने। अच्छा, दूसरा ना इसमें एक मेरा ख्याल है कि एक गलती की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि एक और FIR जो है वो दर्ज की गई है थाना मेमन गोट कराची में, और उसमें ARY के मालिक सलमान इकबाल और दीगर कई एक लोग जो हैं वो नामजद किए गए हैं मुलज़म इसी मुकदमे में। जो इस्लामाबाद में थाना कौसार में मुकदमा दर्ज हुआ है, वही मुकदमा कराची में दर्ज किया गया है और उसमें न्यूज़ डिपार्टमेंट के जो उनके हेड हैं अमाद यूसुफ साहब, वो गिरफ़्तार भी कर लिए गए हैं। और फिर उसमें दीगर जो मुलज़मान नामजद हैं उनमें अरशद शरीफ है, जो उस वक्त बीपर पे लोग मौजूद थे ना, खावर गुमन है और मोहम्मद अली, शायद राजा, मोहम्मद अली राजा इस टाइप को नाम है। और अरशद शरीफ साहब तो सुना है कि खिसक गए हैं दुबई, और बाकी लोग जो हैं ज़मानतें ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। और ये जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरा ख्याल है इससे केस कमज़ोर होगा। ये इस्लामाबाद वाले केस में ज़िमनी लिख के इनको गिरफ़्तार कर लेते तो केस इनका मजबूत रहता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है PLD 2018, अगर आप ढूंढना चाहें, और पेज है 595, उस पर सूरा
بی بی بنام اسٹیٹ سرکار ایک کیس ہے، اس میں یہ سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، دو قسم کی ججمنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ ایک وقوع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہیں، بہت ساری ججمنٹس ایسی موجود ہیں، اور کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک وقوع کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو سغرا بی بی والا کیس ہے، میرے خیال کھوسہ صاحب کا بینچ تھا، تو انہوں نے یہ تمام جو ججمنٹس تھیں ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ ڈکلیئر کیا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ ایک مقدمے کی ایک سے زیادہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ججمنٹ ہے، جو لیٹسٹ میرے خیال ججمنٹ یہ اس موضوع پہ یہی ہے۔ تو اب ان کو یہ اگر وہاں یہ معاملہ پھنسانا چاہ رہے تھے ان کو، یا پکڑنا چاہ رہے تھے، تو یہ اسلام آباد والی جو ہے اسی کے نتیجے میں یا اسی کے تناظر میں وہ گرفتاریاں کر سکتے تھے ضمنی لکھ کے سارا معاملات۔ یہ چیزیں جو اس میں نامزدگیاں نہیں ہوئیں تو ایک ضمنی کے ذریعے نامزد کر لیتے وہ سارے بندوں کو جن کو وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب شہباز گل صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے مایوس ہوئے پیشی کے وقت۔ جو صحافی ہیں وہاں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ہنسی تھی وہ بھی مصنوعی تھی۔ اچھا اب آتے ہیں جناب خان صاحب کی طرف۔ خان صاحب نے گرفتاری کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ پریس کانفرنس کے نام پہ صحافی اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے اپنی تقریر جھاڑی، وہی تقریر جو ان کی شروع ہوتی ہے جب میں نے یہ کیا اور یہ وہ ہیں اور وہ یہ ہیں، وہ ساری باتیں انہوں نے جو پرانی ہیں وہ دہرائیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی دیکھیں آصف زرداری کیا کہتا رہا ہے، نواز شریف کیا کہتا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کیا کہتا رہا ہے، مریم نواز کیا کہتی رہی ہیں۔ ان کے کلپ جو تھے وہ سارے انہوں نے سنوائے، جو ظاہر فوج کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے تھے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کی نوعیت اور شہباز گل کے جو بیان ہیں ان کی نوعیت الگ ہے۔ وہ تو ان کو روک رہے تھے کہ آپ آئین سے تجاوز نہ کریں، اور یہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کے الٹ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کریں، دوسرا وہ ابھار رہے ہیں جو نچلے ہیں بریگیڈیئر کی سطح تک کے لوگ کہ اپنے جرنیلوں کی بات نہیں ماننی آپ نے، ہمارے ساتھ رہے، اس طرح کی باتیں شاتے ہیں۔ بہرحال اس کی وہ نون لیگ والے خود ہی صفائیاں دیں گے، یا زرداری صاحب دیں گے یا مولانا صاحب دیں گے، اگر کوئی ان سے پوچھے گا۔ وہ اگر کیس ہوتا تو بن جاتا ہے، ان کے دور میں باتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے کیوں نہیں کیس بنایا۔ اچھا اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک گیم پلان ہے یہ، کہ ہماری جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی اور فوج کی نفرت ان میں پیدا کی جائے، ان کی لڑائی کروائی جائے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور نواز شریف کو ایک ہی لائن میں یہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بنیاد پہ ان کا جو لب لباب ہے ان کی گفتگو کا اس موضوع پہ، کہ پھر وہ سودے بازی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب وہ بھی اس کی نہل بھی ختم کر دو تو میری بھی نہلی ختم کر دو، یا مجھے بھی نہل کر دو، اس طرح کی وہ باتیں چاہتے ہیں انہوں نے کی۔ یہ کیس ان کے خلاف کافی جو ہیں مضبوط ہیں جو بنتے جا رہے ہیں، توشہ خانہ وغیرہ، اور پھر فارن فنڈنگ، اور پھر وہ بے نامی اکاؤنٹس، اور پھر جو معاملات منی لانڈرنگ، وہ سارے معاملہ۔ اچھا پھر انہوں نے جو ظاہر ہے وہ کلپ وغیرہ چلائے ہیں دوسرے لیڈروں کے جو ان کے مخالف ہیں، تو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہباز گل نے اگر بات کر دی ہے تو کوئی بڑا طوفان نہیں، آسمان نہیں ڈگ پیا، وہ بھی کرتے رہے نہیں کرنا، اور کوئی اظہار لا تعلقی انہوں نے نہیں کیا کہ جناب انہوں نے غلط کیا ہے۔ یعنی کہ ایک لفظ بھی انتظار کر رہے تھے لوگ کہ جناب یہ کچھ کہیں گے اس حوالے سے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعتاً جیسے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی آشیرواد کے ساتھ یا ان کی اجازت سے یا ان کے کہنے پہ شہباز گل نے وہ بیان دیا جو 15 منٹ تقریباً کہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے مسلسل، اور کل میں نے بتایا تھا اس میں کوئی کسی قسم کی وہ رکاوٹ نہیں ڈالی، مداخلت نہیں کی گئی۔ تو اب خان صاحب ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری جو خان صاحب نے بات کی ہے خطرناک قسم کی، انہوں نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ جناب میں کوئی 14-15 سال میرے خیال انہوں نے اپنی عمر بتائی کہ نوعمر تھا جب سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے کزن تھے بریگیڈیئر، تو میں ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، تب مجھے پتہ چلا، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تب مجھے پتہ چلا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کے درمیان کتنی نفرت ہے۔
یہ وہ بتا رہے ہیں. یعنی کہ عوامی لیگ مجیب الرحمان والی اور فوج کے درمیان میں جب بریگیڈیئر صاحب کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بڑی نفرت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور وہ کہتے ہیں اب بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو نفرت پیدا کی جائے یا لڑائی کروائی جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ملک ٹوٹ گیا تھا. وہ کہتے ہیں، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے کزن بریگیڈیئر کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، مجھے پتہ چلا، تب مجھے معلوم ہوا کہ جو فوج ہے اس میں اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے عوامی لیگ، ان کے درمیان بڑی نفرت ہے. اس نفرت کے نتیجے میں پھر یہ ملک ٹوٹ گیا. اب یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے، لڑائی کروائی جائے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ آپ بتائیں. اس کا نتیجہ پھر ملک کے ظاہر کوئی نے پتہ نہیں کیا شکل سوچی انہوں نے، کیا ان کے ذہن میں ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا پاکستان، اور پھر اب ایک اور شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے کہ جو تحریک طالبان ہے پاکستان کالعدم، اس کی طرف سے وہ کہتے ہیں جناب دھمکیاں مل رہی ہیں کے پی میں ہمارے وزیروں کو اور ایم پیز کو، جو ممبر پارلیمنٹرین ایم پی ایس کو. تو وہ ایک پتہ نہیں یہ شوشہ کہاں سے لے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ تو طالبان جو ہیں ان کی جو حکومت جب بنی ہے تو انہوں نے تو بڑا جشن منایا تھا جناب، اور امریکہ کو شکست دے دی جناب ہم نے. اس طرح کی باتیں شاید آپ کے ذہن میں ہوں گی، انہوں نے کی تھیں. اور ہمارے ڈی جی ایس آئی بھی وہاں گئے تھے، چائے پی رہے تھے کپ ایک فاتح کی طرح. تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کیے تھے، کچھ عارضی جنگ بندی بھی ہوئی تھی تحریک پاکستان، جو تحریک طالبان پاکستان والوں کے ساتھ. اور اب وہ کہہ رہے ہیں دھمکی دے رہے ہیں. وہ کبھی کہتا ہے مجھے کہتے تھے طالبان خان ہے یہ، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ بھی کوئی سازش ہے، یعنی ہر بات میں سازش ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ مجھے تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری پارٹی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ساری سازشیں ہیں اس طرح کی. اور میری لڑائی تو خان صاحب آپ نے شروع کی ہے. جب آپ گئے ہیں اپریل میں تحریک اعتماد کے نتیجے میں، اس کے بعد بھی ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا اور جو پیج ہے ان کے ساتھ پھٹ گیا ہے. بہت سارے لوگ آخری وقت تک یہ سوچتے رہے. یہ ابھی کوئی مہینہ 10 دن پہلے جب آپ نے شروع کی ہے کمپین جنرل باجوہ کے خلاف، اور جو شہدا کا والا معاملہ تھا، ایک اور بندے نے معافی مانگ لیا جی آر پی ٹی آئی نے. اب روزانہ ایک بندہ آتا ہے آ کے معافی مانگ لیتا ہے. وہ جو ٹویٹ کرتے تھے سوشل میڈیا پر، وہ بسم اللہ سانحہ جو ہے اس کے حوالے سے، جو ہیلی کاپٹر گرا تھا اور شہید ہوئے تھے. تو وہ خان صاحب یہ سارا کام آپ نے، کبھی آپ کہتے ہیں جانور ہیں، نیوٹرل ہیں، کبھی جعفر ہیں، کبھی صادق ہیں، صادق میر جعفر. تو لڑائی تو آپ نے شروع کی. عام لوگوں میں تاثر یہی تھا کہ شاید وہ فوج کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ صرف ایک ڈرامہ ہے کہ آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ آپ ایک مردہ گھوڑے کی طرح لیٹ ہو کے لیٹ گئے تھے جب کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا آپ سے. اور پھر اس کے بعد آپ ظاہر اٹھے بھی. جب آپ دوبارہ اٹھے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ فوج آپ کے پیچھے ہے. لیکن اب یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ نے وہ خود ہی اپنی اہم کرنا حرکتوں کی وجہ سے، جو آپ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر کی سطح تک کے افسر ہمارے بڑے شدائی ہیں، ہمارے بڑے فین ہیں شہباز گل صاحب، وہ بھی میرا خیال، کیونکہ وہ سب سے مقدم ان کے نزدیک ڈسپلن ہوتا ہے اور پاکستان ہوتا ہے اور اپنا ادارہ ہوتا ہے. بلکہ ادارہ سب سے پہلے ان کو ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ادارے پہ چڑھائی کریں گے تو وہ ان کی جو محبتیں ہیں وہ بھی محبتیں نہیں رہتی. اب مجھے دیجیے اجازت، خان صاحب دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں. بہرحال یہ اب ایک اور دھمکی جو میں نے عرض کیا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر ہمارے ساتھ انہوں نے پنگا لیا. اور جو ریڈ لائن ہے، مراد سعید کہتے ہیں وہ عمران خان ہے. عمران خان کسی نے ہاتھ ڈالا تو پتہ نہیں پھر ریڈ لائن کراس ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. اللہ رحم کرے اس ملک میں اور عقل دے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان سب کو. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.